और लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु। বাপরে, এই তো মনে হয়েছে কবরস্থানে জালসা হয়েছে। এত কাঠুর হইলে হবে? একটু মন থেকে পড়েন, যদি পড়াতে গুনাহ হয় আমাকে দিয়েন, আর নেকি যদি হয় তো আপনারা ভাগ চুক করে বেঁটে চুরে নিয়ে না হলে। একটু মন খুলে পড়েন ভাই, আমার নবী দুনিয়াতে এসেছেন আপনারা ভালো করে জানেন, আর ওই নবী যদি দুনিয়াতে না আসতেন আজকে এইখানে বসে থাকতে পারতেন? আমার আল্লাহ পাক সারা জাহানকে তৈরি করতেন না। বেরাদার একটু মন খুলে পড়েন। নূর ওয়ালা আয়া হে নূর লেकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ओ तेरे नस्ल पाक में के बच्चा बच्चा नूर का, तेरे नस्ल पाक में के बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में यह देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। এতগুলো হাড্ডা হাড্ডি লোক বসে আছে, মনে হয়েছে গোহালাই চলে। মন খুলে পড়েন। আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূল আল্লাহ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিব আল্লাহ। ও जब तलक ये चांद तारे मिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जोरे बोलুন সুবহানাল্লাহ। একবার গোটা মাজমা বলুন তো সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলুন নারে তাকবীর নারে রিসালাত মাসলাকে আলা হযরত সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ। বেরাদার বন্ধুগণ বাবাজি, লোককে কি বইলে আর বুঝাই যাবে? একটা লোক জীবনে নামাজ পড়েনি, ও নামাজ কাকে কহে বুঝেই নেই। তো একটা মডেল সর্দার উনাকে ভাবছে এই লোকটাকে টাকার লোভ না দিলে নামাজ পড়বে না। ডাকলো ওই চায়ের দোকানে, এদিকে আসো। আসলো, বলে তুমি তো নামাজ পড়ো না। বলে ধুর নামাজ পড়ে কি হবে?